ngo sukuwa hetu muyanshura nangarjoka abantu bojiyo nibo lansiri dizutari tena netu muyo rihuombe ya Allah usiku mtukufu garjoka abantu hari mwadua basi rihuombe urinikeza kheri maisha mema na unono na marziki fundi narinjie ugharimwa yedeba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lewondo usiku wa mwando ugharimwa omaha wa Kiislam zabarindini mtume haroha Maka kwenda Madina omwezi wa Rabi'il Awwal yemana omuha wa Kiislamu wandisa le premier Muharram watwandisa omwezi wa Rabi'il Awwal zabarihindini haukana mtume kajaju roha Maka mpake masahaba wahahi wonsi pia warohe ya kesfiri ukawavuku hawasove nge ya rohe mtume hajojua yatawo mwando ya rohe Maka ngutsa kwa ya uloa ya nguziju atojua alawe de mtume amba nturoha Maka sabarindi haukane roha owanruwa hangu pia wani amini watoshikwa wa uloya haukasati roha watuzingaro pia wa uloya yabo ketubidini rohe ibidini sove owanruwa hangu ranzi nike makini ukawasawa roha ngami tranquili ngen rohe wakatweka waishokati roha makafiri ngwajonitsa hamimi ngwajo hunroshe ya mimi shakwa na uroshe yo wanruwa hangu au kawasa kwa Maka Allahu akbar na mwishie lider mtukufu na mumswalia mumtinaje mumtu Muhammad fundi ngotu kaureme telefoni nkode wi au kamtume ngunjivizo mtume ngurijivizo ishi ya roho ya dhamana ishi ya roho ya mndu mtukufu ishi ya roho ya dhamana yema dhamana walo duniani banu wautende watawa wajisove waranto wananti wangamia wi ikawa jabaya na problem yema dhamano wa hatu nema ministri nema president nema deputy nema director wautawa haina mru hata hamvio njema hata wa mahala daene fami wende waji klase warante maraya wa sufre watabia shamtume Muhammad no mtumamba minde ubaki minde dernière personne njote njoro pourquoi amanzon sovo andrans na mshivama natu mtume Muhammad na mumsalli Allahumma salli wa sallim alayhi iyonde maana ikao omwa wa Kiislam karna ujua wandise Rabi'il Awwal haukamtume hazalo mwezi wa Rabi'il Awwal mtume hafu mwezi wa Rabi'il Awwal mtume haroha Maka wasuli Madina mwezi wa Rabi'il Awwal sha ema na omwa hawatwandisa Rabi'il Awwal wandisa omwezi wa Muharram leo premier Muharram pourquoi haukaya ema sahaba wa mtume nde ya wambia wa hajiri wawaka uroha amri ya mtume warohe Maka wenda Madina haukangwa tsawa wa uloya yedinika utsawa imenyewa basi mtume hawambia warohe basi mruwa handani ya tende ya roho ye hambandobi Abu Salama mbaba wa Salama Abu Salama ikawe mrumshaha hebo Abu Salama ya hafa mrumshaha kamrumzadze na wana na dhamana mtume hajaha mlola iliya msetiri imzadze uo ya wonese dini ya Uislamu basi watukufu wa khair narinjio gharimwa ya dossier ya usiku wa leo wa Muharram wa usiku wa leo no mwaha wa nyumeni wa masahaba ye masahaba wasawandi sofanya ya hijra ngabo wamba ukana harimo wandu watende wa roha handani miongoni mwao Mus'ab ibn Umair le premier ambassadeur dans l'islam moto jeune uoinde moto wa handani yako prepare Madina yehambwa Mus'ab ibn Umair na mumtini ya GM spécial moto wa 18 où est les jeunes où est nos enfants moto wa 18 ans Mus'ab ibn Umair makaika ukaketwanza iwone mtume masahaba ngwa ulwa wao Bilali aswonesiwa maondo Amari hauloaya mzadzahe Sumaya harungwa shuma masahaba wadungwa mtume ngudeziwa mtume asiholelewa najisi mtume ngwanzo ya swali nguvuro harimu elkaba hatilwa sheni yensingo ulime uroha mtume ngusufre ngonesiwa tabu ngwatsingore ngwa najisi wa mholela bodingo juu mtume hadeziwa hatabishiwa haina nrabo ngutawonesiwa na haina tabu masahaba ngwa kazobo ntiwa ruhorwa wala wafungwa yestu ya swingio nziro ye mijimi hungiyo miraru Maka
na Madina na mji wambao Taifa mtume hende iko hafuli wabwe hadungwa hapasulo uso kabati botalia yerifanye yerendenda inga kutokeneda hubi na singara nzoru loya mtume hapara jeune moto jeune mzima yakana ndongoza 17 18 wambwa Mus'ab ibn Umair na riwono mwezi wa Muharram masahaba ngwaro hao mtume hambia Mus'ab nzo ngamanzo utsunguwa 12 personnes ngamanzo mke 12 les 12 premiers missionnaires dans l'islam ye commanda Mus'ab ibn Umair na mje ngamonehu Madinatul Munawwara direction Madinatul Munawwara ngamwendawo Madinatul Munawwara ngondo wafanye iho kabatata Islam wokwa jawo na mtume ngamanzo mwende mwasilimisho wanrualo yiho mwaelezo kangabo mtume ya haja msilimishe mbavi iliri hunre wanriho wajoudo rirenga wela hikema sahaba yiho rjochalia yiho yo hazinzero Mus'ab hunikwe direction eka hushindwa abo basi ngarjoka utalada yonde mijimira romihu Maka deja wasandrongo ulo Taifa mtume hadungwa fuli wabo wabaki Madina wanrura hako jawana mtume ranzi Mus'ab hanika mtume mhondo Mus'ab je amba ya Rasulullah bismillah tawakkaltu ala Allah ritawakali ngarenda ukarimwa yemisio mtume Mus'ab hadungana na 12 personnes secret wongoenda wa secret wadungana wa wasuli Madina wandiso njio malahoni wefanya strategy na kueleza wanru hambavi ukawaja mtume wabwa Muhammadi ya erewasi ya jareleze riabudie Mungu riensima sanamu handiso eleza harimwa quelques jours wasilimisha 70 personnes tibahi ngabo mababa ko matajiri wa Madina mazefu miongoni mwao Saad ibn Muaz miongoni mwao Saad ibn Rabia wabali ya delegation ya 70 personnes secret hamangondo watembeye Maka na bala wala ngwajo wasilimu mtume Allahu akbar Mus'ab ibn Umair quel jeune avec le respect na mjemwishie nyewana hatumwishie jeune ukaje jeune kaka hari mwa bange na mvinyo jeune kangamia hari mwa drogu na shimiki jeune kaka hari mwa tobiambi ukanagasima jeune garanzorle la vie ngiyo mbebon la vie ngiyo harimwe jannatul firdaus na mwishebu watoto majeni mtsanganize wa ushababi wahanyi harimwa kufuru na ufanai na mvinyo na bange na tobiambi ukaharinga mwanzo mporofite wa ujeunesse na mwishie majeunesse majeni wa kweli Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umair karadhini hunikezentosa ni hunikentosa bo Mus'ab 70 personnes secret engono walo makawawo na mtume watu amini mtume non tu es fort Mus'ab non tu es fort quel jeune là o walo makawawo na mtume waonaze miujiza za mtume waonaze miracle mtume yazifanyao waona hizo mtume miracle kwa jamu amini yewe weda wene 12 personi watoto majini mshindije msilimishe wanru hata watuona mtume watuona miujiza kwa wona tamiraka mwasilimishaje no tu es fort Mus'ab habali ya 70 wajo mtume Muhammad waja wasilimu sekre wajo mtume hamba Mus'ab iwandawa imondwa wasilimu mtume wawasa wasilimu wakahuja warenge hazi hosoni mwao waunike wo mhono wabai wasibai habai daila wanru wadingo tseshelwe kama na mshengo anzoedi na bloka ruwabai yabongo tsesheyo mtume Muhammad ngotsesheyo yedini haukayo aya Qur'an innal ladhina yubayi'unak inma yubayi'una Allah wa rasulahu yadullahi fawqa aydihim watu wadotseshe watu mama ika mwanamshengo anzo dini mwanamshengo vayondo wadingo ambia harewa bai wadingo wateshe abongo teshe yo Mungu haukamgude ambari mwe Qur'an innal ladhina yubayi'una Allah o wanru wajawabai
wa Mwenyezi Mungu na mtume wajaotoa wadunga weza Mungu waranti zembi wakanizo waranti hovayanai waranti uchafu abasainu waswalio na ukojaka uswaliani habayo ha Mungu habayo ha mtume ikambarua wabayo ha Jibrilu hari wabaya bahango majaula abo hude ya Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu ndiamba inma yubayuna Allah wa rasulahu o wanru wajo mtume waje wadungeza Mungu na mtume wao hindini Mwenyezi Mungu amba inma yubayuna Allah waungo bayo shando ha Mwenyezi Mungu wala kwa jaba yo mtume wala wajo mtume wadunge zila shabala ngwa bayo o Mungu au kamgude yabe hazila yani kamtume yawejo huja mfundi hajangu shilo darasa wala kajaba yo hangu mimi Jibril wala habayo ha Mungu au kazi namba uzindeza Mungu na mtume zile mtume yakahamba zile tizahahe zile zilo ha Mungu jo Mwenyezi Mungu ndabari mu Qur'an inma yubayuna Allah basongwa jo wabai asibajeje asiamini maana ya ubai mtu asikubali mtu accepte de maana ka abai yani habai yani accepte za Mungu na mtume de maana mtu abai accepte za Mungu na mtume alafu jangu mtesheyo harimwa na mshe wabai araba sange habai hoho sijije usimtesheya na Mungu de alago azizo inma yubayuna Allah subhanallah Yesu wasandi person waju mtume Muhammad waja wabai o mtume wabai ça veut dire ou accepter za Mungu na mtume habai mriabai umriadunga za Mungu na mtume alafu ngo mtashahudu mfanyila stizai tu le moques là tu moques de quelqu'un hein pour accepter hein ngo mtashahudu mriadunga za Mungu na mtume ngo mtashahudu mfanyila batiz subhanallah basi waja wabai o mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waambia mtume ukaya rasul arisari bai risari dungwe za khone za Mungu abasainu ngarendo Madina rende rasilimishe wanro Allahu akbar Mus'ab hasafanye haze Yeshua sandis wa Madina basaye miso hao Mus'ab ngubaki Maka eshelea tijojulwa ye mission wala wa Madina wao Yeshua sandis wasirege Madina wandiso silimisha wanro wafanye ena ye resulta were ye mtume bandungwa tabihao Maka Yesu wasandisi wala yakina Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Rabi'a ne Yesu wasandisi wareje Madina boko wanru wa Madina ngwajulo wandiso ileza ze famiza hao no wanru wa Madina wasilimisha raha kwa jona mtume wala wanru wa Madina de 70 wani wajaona mtume basa de 70 waja wasilimisha imala ya Madina raha kwa jona mtume wasilimisha wazaze wa Madina wasilimisha owana wasilimisha ze fami hata sawa waswili 70% ya Madina bomze Combien 70% ya Madina yabo ngabo mayahudi walo Madina kwa jamii mtume ngabo walo mayahudi na Ethiopia sha umji wa Madina ngabo wanafiki watu amini sha 70% Combien de 70% ya huwanru wa Madina wasilimu wa amini mtume raha kwa jaona mtume hemat raha kwa jaona mtume ye grupu ya Yesu asandis wabega ye barua wa mtume wa rumumru endani ke mtume yeze habari dasibi edamwambio ka masahaba wasangwa wana ruhusa wabaliyeze famiza hao no wanrasha hao wabeze watapilie Madina ngwajo hundra nyumba walale ngwaona wananyao ngwaona famiho ngwaona jamaa ribuwe malaho ya hatu haina mratsirie malaho ya hatu riabua ngamjo hundra bahanu mlale ngamjo hundra shahula mle watu wa Madina maansar ça veut dire al-ansar wado wa Madina wanusuru Mungu na mtume wakaunusuru ya dini warenge mtume ne masahaba de maansar muhajirin waundo wa rohamaka wakauhajiri waende Madina haizo watu wa Madina wauhirwa ansar de wakaunusuru wa defende dini yenu wa Madina wasawabu wa za nyumba walekeza ngwalindao Maka erje wanga kabatsi limit haina ya amini Mwenyezi Mungu na mtume na trawe iho yaje utsikane harara ekanga we na duka lirensi hunungo jonra shahula ngo jonra bahan Madinatul Munawwara yisaibu wa ye milango kuvrufe ngelindao ye masahaba mtume hayerewa ye report hayeshingereza yo hamba report hayerewa ye formation hasa herewa ze formation zisazimwasili yauka you welcome and all Muslims on the world welcome na mje na mkaribu masha Allah Madina isangio
libre free isangio libre yahanyu na mje mtume hajiwiwa. Allahu akbar. Formasio zene ziwaye masahaba wasawandi soparwa haina mru tabiho uloya ulohari tabu na beze ya trawe sekre yenzahe Madina ngujo parsa riho ngwa mlinda woni. Basi yes formasio boza waswili ye mru wa handani ya beza ya kauroha ye hambwa Abu Salama hadunkana nemru mshahahe Ummi Salama. Wallahi wazaze wa kauroha Maka wenda Madina wadungele jua wadungeye misiru wadunge malavu na milima na tabu na shida. Ya Allahu ya Allah wandungwa woharimwa tabu ngabwenda tahonziani kawajaka maji mengoni mawo Ummi Sulaim haroha Maka hadungule jua hilo ngojo mahala mabasango pasho bis ufanya 5 deta yopare godro normal ufanya 5 deta. Imagino wakati huo kabajaka godro kabajaka normal milima urwarie wende mrungu fanyo une semaine honziane 5 jours 7 jours rakuja wasuli Madina angalo wadzadze wawaheni mraka urohane mrumme wabwanda ye sekre kashe iliwa wasuli Madina. Basi ngabo mdzadze adamba Ummi Sulaim uohenda tonziani haswani nyora katupar samaji ya huno honziani le juwali wala hata honziani ngondo Madina ende angaredini na mtu menge makaka tujuroha ngulindwa ze formasyo ya juwe owandu wa hewa suli Madina uraha mtu mengu doishia fulani wasawende d'accord. Allahu akbar. Ngulindo yani kiwa ze formasyo rans subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngulindo yani kiwa ze formasyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam ngulindo yani kiwa za formation yani kiwa ze formation wandu wende au kwa jenda basi mdzadze woyi Ummi Sulaim hende hata kunziani zenyora ziwala katunda mbagendo hatoishi ya sauti mbinguni nge mrongo zao. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Umma Sulaim jusa shahitwa Umma Sulaim jusa shahitwa hajusa shahitwa fa idha bidalwin yanzilu minas sama hawono siyo ya maji ila mbinguni ngetubawo ibaliwa. Allahu akbar. Umma Sulaim ma hadha alladhi arah duhari ma hijra yinu ya homo hawanyumeni wa Kiislamu. Naam izo zijiro harima ya hijra inu rivumboka lewele premier Muharram mahawanyumen izo pia zikaujiru harima hijra inu. Ummi Sulaim ajusa shahitwa hawono ndini ajusa shahitwa subhanallah hawono ndi hawono yesiyo siyo ya maji hawono ye maji ngazubawo yesiyo. Allahu akbarul jalil. Harenge majandi sohuno hano hatulilia zehamu zilawa hano hatulilia zehamu zilawa zenyora zilawa. Allahu akbar. Zenyora zilawa hatulilia hardaju sema to hawonwe siyo ihezi watena hombinguni ila siyo ya maji irudi tena ihezi wa hombinguni. Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ye masahaba wandisoroha Maka ngwendao Madina ngabotsoyi hasaharoha tujuru omwezi mtukufu wa Muharram. Masahaba wasa omwezi unurulo Muharram wasa wanshene wenda Madina ngabotsoyi wambwa Suhaibu Rumi. Suhaibu Rumi hasango nziani ngwendo. Suhaibu Rumi hasange honziani hasangwendo. Hey, hazingarwa ne makafiri maskini haparisiwa engondo ndaku ngamwendo Madina iwongondo wa wendo wangarwandwa Muhammadi rambiwa ngamtsungo tawo mwenda iho nabanu huka maskini bo Suhaibu Rumi hujamaka banu maskini hukaya mrumwa esclave huja hufanya hazi hurendeka tajiri heze maliza hatu siwa Maka alafungo nzo urirensi wende wadunge Muhammadiho ngojo fanya kuna roho. Suhaibu ambaye na mwishieni wandu wa Maka ngami tayari
le duka la hanguna mrenge nimwekeze no mahala zema linaziera wamba ngojorambia amba ngami pre ntsomwambia ni mahala zema lizilio na mwende mwarenge mnike rongo nzima basi na mnibulie nende na dungeza Mwenyezi Mungu na mtume nsibaki makavanu mwanzo nende Madina nako wanama wahedini nijueza Mungu na mtume zemali ntsina haja nizo ye nyumba na mrenge le duka na mrenge umuluko na mrenge mnihenzi zedini basi. Allah ya salam ya Suhaib Rumi Suhaib Rumi hawambia na mwende mala fulani wambe imara nzisheleka ngori hadayo ngari pawo mndu ende ya woneranzi ye mndu habala shefali mbiyo henda unruze malingizo bala harambiyo ajamba izo kweli ze malido mahala nambia hamba basi na mwazirenge pia mnilejeze nende na dunge eza Allah wa mranzi hahuzuye dunia no yahundreye akhira haransi mali no yahundreye akhira basi wo ya wasili Madina ngabo wakati yaonana na mtume ya mwambia rabihal bay' ye biashara ya uhuzunro ekubode uhuzunro hufanya negociation njema ye komersi ya uhuzunro hauka huransi ze mali za duniani ili uhundreza akhira. Allahu akbar, subhanallah al-azim al-kabir al-muta'al al-barr ar-rahim. Allahu akbar, subhanallah. Yema sahaba ngwaruha Maka kwenda Madina deja ngamono harimo wandu wakauhajiri ngamono mwana tsoyi wa mtume yakauhajiri wambwandovi ya Latif ewo Ruqayya au kangabo Ruqayya ngabo Ummi Kulsumi ngabo Zainab ewo ndovi hoi ya hajiri Maka kwenda Madina ya dungana daina wandu tsawa wa Ruqayya ya Latif wa Ruqayya. Allah ya Ruqayya binti Rasulillah. Ruqayya haranti mbabahe mtume Maka kabati solution. Mtume hambia Ruqayya roha dungo wandu mwende Madina ya Rasulullah. Ni huranti Maka roha ya Ruqayya dungo wandu mwende Madina inshallah. Garjohonane Mwenyezi Mungu abenze ya Ruqayya. Ritsonane ya Ruqayya. Allahu akbar. Ruqayya binti Rasulillah hadungana no wandu wasawa roha ngwaeleke yao Madinatul Munawwara. Ya masahaba wasawa ndiso wasuli Madina za nyumba za Madina zijaya. Ya masahaba wasawa jaya ngamono Hamza hadungana no wale mevu wasawa wasuli. Yes ngio tre compliqué wandu kwa tujuwaze habari yeza jirinda zibi owa Maka wajuwaze formation ukaba no mji wa Maka deja wandu wa Muhammad wasawa roha kwa tuoneha haribanu wasangwa Madina haribanu wasawa Jazairo wasangwa wenji ya situation ngio nziro. Naam, ya situation ngio très compliqué ya wandu waungwa juja hunuwaji waribazize ngwaju kuja hunuwaji waramie ngwaju kuja hunuwaji warifufulie ya wekari hansi Muhammad hawasuli Madina ngujenda ya programe wandu wenji ya kenejeshi la wandu wenji wajewa wane na sisi wa Maka ngwajuja warirenge ya Al-Kaaba ino ngwajuja warishinde yaboye solution nganzo Muhammad yati roho mjini Maka bano nafe zabarinti rishuka Madina ijaya haribanu Madinatul Munawwara ijaya wanadamu wanu wandu wa Muhammad pia wasawa jaza Madina yakina Hamza yakuja wanabo kwa Umar bin Khattab haruham public Umar ibn Yasubuti ya ruham public Umar wahatsuendari mwe Al-Kaaba direct Umar wandu wakaubandaya kumnukuja udwa yafe wambango roho Umar wudi mndu waye chendari mwe Al-Kaaba hende hatufu ya Al-Kaaba setufua waya tufu hajuha hahimi hakauha haparowa Maka ambaya hala Maka na mwishe Abu Jahal nga wandahu Abu Jahal roho tami ye Umayya nga wandahu tami waro ya Abu Sufyan nga wandahu tami Omaramba engamni wanao mi Umar ibn Khattab ngamroho amwendo Madina ngamwendo yiko njo hundreza Mungu na mtume amwendo Madina tulmunawara amroho. Allahu akbar. Omaramba man arada an takuna zawjatahu armala wa awladahu aitama
haina mndu wanzo owanahahe wakaye mayatima owandwa shahahe wakaye watsumba na nidunge honzia niho harimwe milima iyo banga mwendo Madina nsutsatsaya wala tisibwandaya wala tisikashe ngambiro nzia yinu ewanzo yakane wana mayatima na wandu washe watsumba na ndunge banga mbiro nzia yinu bismillah namje Umar ibn al-Khattab hatende yenzi ya bufundi watukufu wa Islamu ngamjuni samihi harimwa mna second ili ni hakikishe ban ekabanu ye internet ngamwishia wondro ekabanu video ngendao haukawa katimika wonoze commentaire ili nikaye makini baye temwa basisa njia shime yezijoka ujaba hanga boshime ili nikaye makini ndondondo fundi endelea amwanzo nike makini ili nikaye makini ndondondo ili ze habari zende bo watukufu wa khair Umar ibn al-Khattab hasahatende ngwenza subhanallah Umar hasahatende ngwendo namdunge banga mbironzia yenu ewa ngamono owandu wasangwa wonao ngendao alhamdulillah tkanza nikaiswiri ukangendao kabati tabu nikeswiri naam subhanallah alazim tkanza niwone ekanga mwanao dimana nakaubu wa hunu jao niwone ekanga ndao kabati tabu ekanga mwishi yao ya video ngendao kakeja block ngendao alhamdulillah ngendao ngamono hunu ukangendao kabata ta mushkila kabata ta problem ngendao alhamdulillah ngamono tskazana ngalie ze commentaires za hani ngangalie kaba ngendao YouTube tsena nganiwono hula besenge ndao kabati tabu tsoka yonsa alhamdulillah naam na rezatu haiso Umar ibn Khattab hatende tende wende Umar satende ngunza haya esa dunga daziba basa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu subhanallah alazim ima sahaba wasawasuli Madina ze habari zitolo mtume ngutsaho ya ulwaya sino makango harimwa danger ye danger nda hivi haukana yabo ekarim parisa Muhammad yabo rivuku je yabo sarimtimizi risari mwangamiza risari muwa karina utabiha wala kabana ukamushkila sharambuli ya Muhammad henzahe Madina yabo si wandu wa Maka risari timu risarangamia ngasari mwadanje wandu wawonana harimwale jumba dalibi Darul Arqam Ibnul Arqam la harimwaze nyumba nkali za Maka wafanyiwa reunion urgent union bunjilio urgent isajirindi mtume ngutsaho ndo mtume Muhammad wandu wasawandi sohajiri ranzo mwezi wa Muharram unurulonu premier Muharram wandu wa Muhammad wa jazama Madina pia vano yabaki yatsuroha Muhammad yabaki yatsuroha Muhammad la ilaha illa Allah yabaki yatsuroha Muhammad ikahadoroha mtume Muhammad yabo kafa uwa makanga rjowriki je ngari jowriki wandu wawona narimwale bunjilongo ajana uze fikira mna harama shetani Abu Jahal shetani Ibilisa hajo harimwale bunjilio haukawandu wakautsanganyaze kabila nemiji vahe Ibilisa shetani dola shetani yavumbulo harimwe Qur'an Ibilisa wala ya zaini mbaba tu Adamu hajo harimwale bunjilo lini shaka jaja sura za kishetani haja sura za mwanadamu okay kazi ze sura zake kamra zono msujudu kwa shetani okay matso ya shetani kati jao Ibilisa matso ya himi jao tambula matso ya shetani ya himi jao haramo yungale matso bo shetani bo ya matso ya himi jao matso ya shetani saka jalala jao alafu mnarama shetani ngena ndevu ngabi mfukare set ngena wana ndevu mfukare mzi wale swafi mzima jao mbole na mwana ndevu mbili mbole na mwana ndevu mbele ndevu zake zo mfukare wana ndevu wa mfukare wautia uharabo mzee alafu ze sura zake zo urisa bo mzee hama kwa jao sura zake naramo Iblis yani zitsofa la majao mzee naramo sura zao yaja naramo Iblis matso ya himi jao alafu mnaram shetan ngena nyonga mbili Iblis denamna ya umba ngena nyonga mbili nyonga se kwa dela kwamba tjikorno tjindini ila izile kukajao tjikorno hamambusi na mbe nido na mbusi na mbe dio
hamambuzi na mbe basi yo de namna shetani aloni yongeniyo jao nkurukurun ihe jao mnaharamu jao hamambuzi na mbe ila majonga si ula guwashinga zija majonga la zila jao zekoro zile zikwe alafu ngena nzima jao ziheje mnaharamu shetani iblis alafu mnaharamu hashanje ze sura ya Yesu hashanje ye visage hiyo mnaharamu iblis mnaharamu wa shetani iblis lain shetani mal'un shetani hashanje ze sura ya haja sura za mwanadamu mrumbaye mrumbaba normali urepresente mji wambao Najid kuwa ville qui s'appelle Najid haja ya represente wa mji uparwao Najid naam alafu lebu njilo lali unjiliana haina mrunguto we ide walika grupu amba yerifanyeje Muhammad au kange maka Muhammad kajaruha Muhammad nge maka tabasa yerifanye wajuhanu suwamba na rimrenge rimfunge sheni ye mindu na mihono rimhensi maka yatirohe owasawamba yoti ide njema owanroha hiwa sango madina ngo wenji ngwajuji prepare wajewa wanenasi walibere Muhammad waka grupu ya vili juha yerifanye na rimtowe hunu mjiniri mdunge walamba wewe ujuha mo ulate kaseti rimdunge na ungaranzo yatirohe hunu yekende kanenda ngarandroha ya prepare wandu waje wabuwe maka inu waritio warishinda Laki Abu Jahali ndiye atowe ide na harama Abu Jahali ndiye atowe ide hamba na mwishie haina kabila ya Maka na watowe moto jweni mzima mwenza mvu msubuti mlevi utura mru ujono ale mvinya havurele bange utujo konte mru rirenge moto jweni haina kabila za Maka ngizo kabila mengo mine 40 fami haina fami watowe mru mzima moto jweni msubuti mtovwa dabu krimineli yani kwa upanga mhali wende wazingize nyumba ya Muhammadi yatirohema kabanu wamsekuleze mpanga izo yafe sanzima wakati woye fami ya Muhammadi ye Banu Hashim kwa na ushinda wa wane no wanru wa Maka pia namna ajebu Abu Jahal haukawe roha wanru wa hili wende wa Muhammad ye fami yonga wajoka problemu Maka hauke fami ya Muhammadi bahe ye Banu Hashim wajojuha ye fami ya Hamza na wao na pia na Abdul ibn Muttalib na wapia wajojuha haiso apunga wajoka gere ya kabila na kabila iliwatike gere civil ya kabila na kabila hauke fami ya Muhammad Banu Hashimu keito shindra iwane neze fami za Maka pia 40 fami wajamba narlaleba hanuri ruwe bari fikiri wo fami nzimande ya muwa shemru ya ulwane fami za Maka pia engaroko shindari wanene Maka pia iyo fikra ya jahannamia Abu Jahal mnahramu Abu Jahal hajana ye fikra nziro yambwa wa fikratun jahannamia subhanallah alazim rama shetani iblisa mnahara iblisa bai hafanya hajuha wakumrungu fikiri wala mruwa he famia ya Najidi shetani wakonge bana kwa tujua unafikiri wala mru mbaba mwenzakili wa fikra njema na wala mnahara shetani haja surwa za mru mbaye ya jani kanru konsei bomba arne kazana sahab hatile pabont na fimna haram anweti mbaye anwe shetani mnaharamu balandi zola haja hajuha